समस्त दर्शकों को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये भिडियो रे आमे जानिबा काल सर्प दोष कौन और तार प्रतिकार कौन करा जाय परिबो। आपण माने जदि ज्योतिष शास्त्र बाबद को विद्या शिखिबा पई जानिबा पई चाहंती, ज्योतिष सूत्र जानिबा पई चाहंती, तेबे एई चैनल टी को आपण माने सब्सक्राइब करंतु। आज रो टॉपिक होची काल सर्प दोष और तार प्रतिकार। ज्योतिष शास्त्र अनुजाई नाग पंचमी दिन उपवास पालन करी सर्पदेवता को पूजा कले सर्पदोष मुक्ति मिलिबो। एक कथा आमे सबु जानिचे। एथि सहित नाग पंचमी दिन काल सर्पदोष दूर करिया पईका किछि खास उपाय मध्य करा जाय। हिंदू शास्त्र अनुसार जने व्यक्ति जातक शुभ तथा अशुभ जोग भविष्यत को प्रभाव पकई थाए। जातक ग्रह मानकर निर्दिष्ट स्थिति देखिले जना पड़े कि तांको जीवन रे को भलिया समस्या सृष्टि होउची। एई भली गोटे जोग होउची काल सर्प दोष। वास्तव रे याकू तो जोग कुहा जीवनी, याकू गोटे दोष कुहा जीवो। काहेकि ना जोगर अर्थ होउची राजयोग। राजयोग गोटे अलगा जिनिस, दोष गोटे अलगा जिनिस। काल सर्प जोग जो माने कहंती वास्तव रे सेटा जोग नुहे, ताकू दोष बोली कहंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्म कुंडली रे जे कोनसी लोकर जन्म कुंडली रे हो जेतेबेले सबुतक ग्रह राहु आ केतुंकर मझिरे आसी जाती सेतेबेले काल सर्प जोग सृष्टि होइथाए बा काल सर्प दोष सृष्टि होइथाए। काल सर्प दोष को मानकर कुंडली रे मिली थाए जो माने तांको पूर्व जन्म रे जघन्य पाप करि थांती, जो माने निजर चाकर मानकर पैसा ठकिकी खाई थांती, देवधन हरण करथांती, ब्राह्मण धन हरण करथांती, कौनसी माटी तले थिबा गुप्त धन को काढ़ी थांती, किंबा कौनसी सर्प को मारी थांती, नचेते कौनसी प्रकार रो लोकर जमी हड़प करी नहीं थांती, से भलिया लोकंकर कुंडली रे काल सर्प दोष मिली थाए। कुंडली रे जदि काल सर्प दोष अछि तबे जानिबे जे वर्तमान रो जीवन रे अनेक प्रकार रो बाधा विघ्न आसीबो। शिक्षा क्षेत्र रे, चाकरी क्षेत्र रे, कैरियर क्षेत्र रे सफलता मिलिबो नाही। शिक्षा अधूरा रही जिवो, चाकरी मिलिबो नाही। जदि मिलिबो योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्ति ही परिबनी। धरि नियंतु आपनकर योग्यता होची मासको 20,000 प्राप्य, आपनक सामना रे लेबर गोटाए मासको 20,000 इनकम करथो, किंतु आपन चाकरी करिकरी 10,000 12,000 इनकम करूथेबे। भाबिक देखंतु गोटे मूलिया मजूरिया ठारू भी हीन जीवन जहाको कहंती सेई भलिया बंचिया को पड़े। कैरियर रे सेटलमेंट केबे भी हेई परिबो नाही। वाणिज्य व्यवसाय करले लॉस। स्वास्थ्य मामला रे संपूर्ण विपरीत परिस्थिति आपन को देखा जबो। एमितिया असाध्य रोग रे मनीष पड़े जहाकू भल करिबा काठिकर पाठ हो जाए। अनेक असुविधार सामना करने को पड़े मनीष को। यह संपूर्ण भाव में जड़े व्यक्ति ग्रह नक्षत्र उपर निर्भर करे कि तार रोग भल हम कि भल हेनी। ज्योतिष शास्त्र अनुसार पाखापाखि आमे जदि देखिबा 12 प्रकार काल सर्प दोष अछि। कौन कौन से काल सर्प दोष? गोटे होची अनंत काल सर्प दोष, गोटे होची कुलिक काल सर्प दोष, आ गोटे होची बासुकी काल सर्प दोष, आ गोटे होची शंखपाल काल सर्प दोष, आ गोटे होची पद्म काल सर्प दोष, आ गोटे होची महापद्म काल सर्प दोष, आ गोटे होची तक्षक काल सर्प दोष, आ गोटे होची कर्कोटक काल सर्प दोष, आ गोटे होची शंखचूड़ काल सर्प दोष, आ गोटे होची घातक काल सर्प दोष, आ गोटे होची विषधर काल सर्प दोष, आ गोटे होची शेषनाग काल सर्प दोष। प्राय 12टी काल सर्प दोष साधारणतः ज्योतिष शास्त्र रे देखिया को मिले। एई काल सर्प दोष रु रक्षा पाइबा पईका कवच धारण करा जाए। अलग अलग काल सर्प दोष निवारण करिया पईका अलग अलग कवच पिंधा जाए। कौन कौन से कवच?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଳ ସର୍ପ ଦୋଷ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନବଦୁର୍ଗା ମହାକବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୁଳିକ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ କାଳରାତ୍ରି କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବାସୁକି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ଭଦ୍ରକାଳୀ କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶଙ୍ଖପାଳ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ରକ୍ତଦନ୍ତିକା କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଦ୍ମ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ପଦ୍ମ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ତେବେ ଚାମୁଣ୍ଡା କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାପଦ୍ମ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ମହାକାଳେଶ୍ୱରୀ କିମ୍ବା ମହାକାଳୀ କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତକ୍ଷକ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ କାମାକ୍ଷା କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କର୍କଟକ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଘାତକ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ମହାଗୌରୀ କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଷଧର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶେଷନାଗ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ମହାଗୌରୀ କବଚ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହେଲା କବଚ କଥା। 12ଟି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ପାଇଁକା 12ଟି ମହାକବଚକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ଏହି କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ଭଲ କର୍ମ ଯୋଗ ଫିଟେ, ରୋଜଗାରର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କେହି ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ କବଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିକୁ କହନ୍ତି ନାଗପଞ୍ଚମୀ। ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ 2ଟା ଚାନ୍ଦି ମାନେ କ'ଣ? ରୂପାର ନାଗନାଗୁଣୀ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇକିରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଯାଦ୍ୱାରା କାଳସର୍ପ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସୋମବାର ଦିନ ସର୍ପଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଯାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାଳସର୍ପ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଭିତରୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକବାଣୀ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କିଏ? ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଆପଣ ଡେଲି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଗବାନ ଯାଇକିରି ଓସ୍ତ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିଲେ ବୋଲି କିଛିଟା କାହାଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓସ୍ତ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି କି ଯିଏ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଥାଉ ସେ ସବୁ ଦୋଷ ମାଫ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଦୋଷରୁ ସେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁକା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆଉ ବରଗଛର ପୂଜାର ବିଧି ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ ସେସବୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛକୁ ସଜେଇକିରି କେକ୍ କାଟିକିରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା କହିଲେ ୟାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ।
ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।